I'm going to give you whatever God gave me to share with you. Yo Amen. te voy a dar todo lo que Dios me dio para compartir con ustedes. So before we begin, Antes de comenzar, there are certain things that are in Scripture hay ciertas cosas que están en las escrituras that sometimes when we begin to read it, it's boring to us. que muchas veces cuando empezamos a leer le parecieran aburridas. Or maybe we may not even understand why it's even in Scripture. Y muchas veces no entendemos aún por qué están en las escrituras. The passage that we're going to talk about today is one of those. Los pasajes que vamos a estar hablando en el día de hoy. As I read this passage the first time, Cuando leí este pasaje la primera vez, I read it very quickly and not really understanding it. lo leí bien rápido y no realmente lo entendí. But then I sat back and I asked Holy Spirit to help me. Y después le pregunté al Espíritu Santo que me ayudara. You inspired this, Tú inspiraste esto, Espíritu so there has Santo. to be some truths behind this that I can learn. Y tiene que haber alguna verdad detrás de esto que yo pueda aprender. The portion that we're going to be speaking about today La porción donde vamos a estar hablando en el día de hoy is found in Acts chapter 19, se encuentra en Hechos capítulo 19 and we're going to start at verse 21. y vamos a empezar en el verso 21. Some of you guys might have a little subtitle that says The Riots at Ephesus. Y muchos de ustedes van a tener un título que dice El motín en Éfeso. Verse 21 begins by telling us, El verso 21 empieza diciendo lo siguiente. after these events, Paul resolved by the Spirit to pass through Macedonia and Achaia to go to Jerusalem. After I've been there, he said, it is necessary for me to see Rome as well. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Just to give you a little background, this was Paul's third missionary trip. Para yo hablarte un poquito del preámbulo de la historia, este era el tercer viaje misionero de Pablo. He was going back to some of the places that he had been to prior to strengthen the brethren there. Y él iba a regresar a los lugares donde Pablo había estado And anteriormente. he had spent here a little bit over 2 years here in Ephesus. Y él había pasado más de 2 años en Éfeso. And he said that he resolved by the Spirit to make a plan. Y entonces él dice que sintió por el Espíritu hacer un plan. He wanted to go to Jerusalem to take an offering, Él que quería ir a Jerusalén a llevar una ofrenda and he also wanted to visit the brethren in Rome. y que también quería ir a los hermanos en Roma. As we all know, the gospel began in Jerusalem. Como todos sabemos, el evangelio empezó en Jerusalén. So the persecution in Jerusalem was very, very thick. Entonces la persecución en Jerusalén era bien fuerte And the church is going through a financial struggle. y la iglesia estaba pasando por un momento financiero difícil. So Paul went around to the other churches to collect an offering to give it back to the mother church. Entonces Pablo se movió por otras iglesias para conseguir una ofrenda para llevarla a la iglesia madre. Verse 22 says that after sending to Macedonia 2 of those who assisted him, Timothy and Erastus, he himself stayed in Asia for a while. Y enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaron, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. This verse really spoke to me Este verso me habló a mí, because we know a lot about Paul. porque sabemos mucho sobre We know Pablo. about all the missionary trips that he did Sabemos mucho sobre los viajes misioneros de Pablo and the impacts that he did in all the places that he went to. y el impacto que él hizo en los lugares donde él fue. But Paul was not able to do that by himself. Pero Pablo no pudo hacer eso por él solo. He needed people around him in order to help to fulfill the vision that God had given him. Él tenía que tener personas alrededor para poder cumplir la visión que él tenía. He had a great mission ahead of him, Él tenía una gran misión delante de él, but there were things that he could not do. pero habían cosas que él no podía hacer. He needed Timothy's and Erastus around him to be able to fulfill it. Él necesitaba Timoteos alrededor de él para poder lograr aquella misión. And in the same manner nowadays, Y de la misma manera en estos días, our pastor has a great vision before him. nuestro pastor tiene una gran visión delante de And él. he needs people to rise up, the Timothys and the Erastus, Y necesita Timoteos y Erastos que se levanten to rise up alongside in him to help him to fulfill the para vision que that se he puedan has. levantar junto a él para poder llevar la visión que él tiene. This isn't something new. This is biblical. Esto no es nada nuevo, esto es algo bíblico. When Moses came out of Egypt with all of the people, Cuando Moisés salió de Egipto con todas las personas, the Bible tells us that he was dealing with everybody's problems day in and day out. la Biblia nos dice que él estaba lidiando con todos los problemas día y noche.
The Israelites were millions in numbers. Los israelitas eran millones en números. And there was a long line standing outside of Moses' tent. Y había una línea larga fuera de la caseta o la casa de Moisés. It reminds me, you go into a deli counter Y eso me recuerda cuando tú vas, ¿a dónde? to get meat at the counter at the store. O cuando tú vas a buscar carne al counter en And la- you en la have to tienda. get a ticket to get your number, right? Y tú tienes que tomar un ticket para And tomar I un can número. imagine this long line of people. Y yo me puedo imaginar esta línea larga de Somebody personas grabbed the ticket, it says 2025. y donde toma un ticket le dicen 2025. And when they look up at the counter, they're only on number 2. Y cuando mira a la pantalla todavía van en el número 2. That was a long line. Eso era una The línea Bible larga. says that throughout the whole day and throughout the whole night, Moses did Dice this. que día y noche la línea se permanecía. And his father-in-law said, wait a minute, you can't do this. Y el suegro le dice, espérate, tú no puedes hacer esto. This is exhausting mentally, physically, emotionally. Esto te está desgastando físicamente y emocionalmente. And he says, find those around you that you can put your spirit in them. Y dice, encuentra algunos de los que están alrededor tuyo que tú les puedas poner de tu espíritu. So we know that Moses could not do it alone. Sabíamos que Moisés no lo pudo hacer Paul solo. could not do it alone. Pablo no lo pudo hacer solo. Even David could not do it alone. David no lo pudo hacer solo. The Bible said that he had some mighty men that surrounded him in order to fulfill his vision. Dice que tenía hombres poderosos de Dios que alrededor de él para poder llevar a cabo su visión. Even our greatest example, Jesus. Y nuestro mayor ejemplo, Jesús. Jesus had a great mission before him, Jesús tenía una gran misión delante de él. and he chose 12 to be alongside him. Y él eligió 12 para que estuvieran alrededor de Let él. me tell you something. Déjame decirte The algo. leaders here need leaders within their groups. Los líderes aquí necesitamos líderes en sus grupos. We are called to be disciples that make disciples. Nosotros estamos llamando a ser discípulos para ser We are discípulos. called to serve. Estamos llamados para servir. And if we are called to serve, we need to step up to the plate. Y si nosotros estamos llamados para servir, no tenemos que parar en la brecha. The pastor sets out the vision, El pastor da la visión and it is our responsibility to go alongside him to be able to fulfill that y vision. es nuestra responsabilidad de ir de la mano con él para llevar a cabo esa visión. That's all found in that one verse. Y eso solo se encuentra en ese verso. Verse 23. Verso 23. About that time, there was a major disturbance about the way. Y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. When you hear the way here, Cuando tú oyes del camino, these are the early Christians. eso era aquellos de cristianos de aquel tiempo. They weren't called Christians at this time. Ellos no eran llamados cristianos en aquel They were tiempo. called followers of the way Eran seguidores del camino. because Jesus says, I am the way, the Porque truth, and the Jesús life. dijo, yo soy el camino. And they called it a disturbance. Y le llamaron disturbio. Why was it a disturbance? ¿Por qué era un disturbio? Because it was changing the status quo of the community during that time. Porque estaba cambiando el estado de la comunidad en ese estado. There was revival happening in Ephesus. Estaba pasando un avivamiento en Éfeso. Paul was there for 2 years preaching the word of God. Pablo estuvo por 2 años predicando la palabra del Señor. And people were beginning to give themselves over to the gospel. Y entonces las personas empezaron a venir al evangelio. This is what the gospel does. Eso es lo que hace el The evangelio. gospel transforms the lives of people. El evangelio transforma la vida de las personas. Now, it might be disturbing to those that don't understand the gospel, Y puede ser un disturbio para aquellos que no conocen el evangelio. but the Bible tells us that we are not ashamed of the gospel because it is the power of God unto Pero salvation. la Biblia no dice que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios. Our mindset has to be different than the world. Nuestra mentalidad debe ser diferente a la del mundo. If you tell me that you've accepted the gospel, Si tú aceptaste el evangelio, things in your life to change. cosas en tu vida tienen que cambiar. Romans 12:2 says it this way. La palabra lo dice en Romanos 12:2 de esta manera. Do not be conformed to this age, No te conformes a este siglo, but be transformed by the renewing of your mind, sino que transformaos por medio de la renovación. so de that you vuestro may mente, discern what is the good, pleasing, and perfect will of God. para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable. When y the perfecta. gospel gets to you, Cuando el evangelio viene hacia ti, your mind begins to think differently about things. tú empiezas a pensar diferente sobre las cosas. Your lens on how you see the world changes. Los lentes con que ves el mundo cambian. You no longer see
the world in the same manner. Tú nunca vas a ver el mundo de la misma forma. I remember years ago when I first started to drive. Yo me recuerdo muchos años atrás cuando empecé a manejar. I didn't wear glasses. Yo no usaba lentes. And so I saw, like, at night especially, I saw like the headlights and the street lights really blurry. Y cuando yo veía las luces de los carros y las luces de los postes de luz, yo lo veía bien borroso. Some people are nodding their heads, so you understand where I'm coming from. Y muchos de ustedes están en mi edad y pueden entender todo esto. Come to find out, I needed glasses. Entonces entendí que necesitaba So lentes. I went to the eye doctor, got my glasses. Y fui al doctor y me recetó lentes. And the moment I put on the glasses at night, Y en el momento que me puse los lentes de noche, I saw a whole new world. yo vi otro mundo. I no longer saw the lights blurry, but I saw them more focused. Y yo no empecé a ver las luces borrosas, sino que las vi enfocadas. When the gospel comes to our lives, Cuando el evangelio viene a nuestras it vidas, allows us to be able to focus more on the reality of the situation that's before us. nos permite ver la realidad que enfrentamos mucho We no mejor. longer see it through the lens the world sees it in, Nunca lo vemos, ya no más lo vemos por los lentes que lo ve el mundo. but we see it through a spiritual lens. Lo vemos por unos lentes And espirituales. because we see it differently, Y como lo vemos we diferente, have to act differently. tenemos que actuar diferente. I can no longer see it the same way, so I don't do the same things. Yo no lo veo igual, por eso no hago las mismas cosas. And this was happening in Ephesus. Y esto estaba pasando en Éfeso. Their eyes began to see the reality of the things that they were doing. Sus ojos empezaron a ver la realidad de lo que estaba pasando. So they were no longer doing the things that they used to do. Y no estaban haciendo las cosas que hacían antes. So those individuals that were on the other side, Y esos individuos que estaban en el otro lado, they said that this was a disturbance. y los otros decían que era un disturbio. People that do not understand the gospel Las personas que no entienden el evangelio are going to call you something that you are not. te van a llamar una cosa que tú no eres. You crazy. Tú eres loco. What are you talking about? ¿Qué tú estás hablando? Everybody else is doing it this way. Why are you doing things differently? Todo el mundo lo hace de esta manera. ¿Por qué tú lo haces de esta manera? Why? ¿Por qué? Because there were evidence of the gospel that has transformed you. Porque hay una evidencia del evangelio que te transformó. Amen. That's the fruit of the Spirit. Eso lo hace el Espíritu Santo. When you display the fruit of the Spirit, is very different than the fruits of the flesh. Cuando tú muestras los frutos del Espíritu Santo, son muy diferentes a las obras de la carne. And this was happening in Ephesus. Y esto estaba pasando en Éfeso. After 2 years, Después de 2 años, there's a gentleman named Demetrius that got tired of what was going on. hay un hombre llamado Demetrio que se cansó de lo que estaba pasando. Verse 24 says, El verso 24 dice, For a person named Demetrius, a silversmith who made silver shrines of Artemis, provided a great deal of business for the craftsmen. un hombre llamado Demetrio, un platero que fabricaba santuarios de plata dedicadas a artesanías, proporcionó mucho trabajo a los artesanos. When he had assembled them, as well as the workers engaged in this type of business, he said, Cuando hubo reunido junto con los trabajadores dedicados a este tipo de negocio, dijo, Men, you know that our prosperity is derived from this business. hombres, ustedes saben que nuestra prosperidad proviene de este negocio. You see and hear that not only in Ephesus, but in almost all of Asia, this man Paul has persuaded and misled a considerable amount of people by saying that gods made by hands are not gods. Aleluya. Como pueden ver, oír, no solo en Éfeso, sino también casi en toda Asia, este hombre, Pablo, ha persuadido y engañado a número considerable de personas al decir que los dioses hechos por humanos no son dioses. This is the testimony that Paul had. Este es el testimonio que Pablo tenía. It didn't matter where he went, No importa dónde él fuera, wherever he went, he disturbed the status quo. no importaba dónde él fuera, él causaba disturbio a aquellos. He was in other areas, Él estaba en otras áreas, but they heard about it in Ephesus. pero lo escucharon en Éfeso. So my question to you is, Mi pregunta para ti es, what's your testimony? ¿cuál es tu testimonio? What are the people at your job saying about you that we can hear here today? ¿Qué es lo que las personas en tu trabajo están diciendo de ti que podemos escuchar hoy? Are they even saying anything at all? Y tal vez no están diciendo ni siquiera nada de ti. Do they even really know who you are? ¿Realmente ellos saben quién tú eres? Aleluya. Not only do we run the risk that our business may be discredited, but also that the temple of the great goddess Artemis may be despised and her magnificence come to the verge of ruin, the very one all of Asia and the world worship.
Y no solamente hay peligro en que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y se sometiera a ser destruido a la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Do you see how his lens was very different? Usted ve cómo los lentes de Demetrio eran totalmente He diferentes. says everyone of Asia and the world worship her. Dice, toda la gente de Asia y del mundo adora a Diana. That is the lens in which he saw the situation Esos fue los lentes con que él vio esa situación, because the gospel had not transformed his life. porque Dios no había transformado su vida. Let me give you a little background as to the city of Ephesus so you understand what's happening. Déjame darte un poquito de preámbulo de la historia sobre la ciudad de Éfeso para que tú puedas entender. This was the third largest city in the Roman Empire. Este era la tercera ciudad más grande en el Imperio Romano. They were very wealthy. Ellos eran muy ricos. They were a multicultural capital. Era una capital multicultural, Why? Because they were a port city. porque eran una ciudad donde había un puerto. They were by the Aegean Sea, so a lot of trades were coming in through the sea. Y ellos estaban por el mar de Ageo. And because they lived by the port, they got different people from all over the world coming in. Y como tenían acceso al puerto, tenían personas de todo el mundo que venían hacia ellos. So when anything is multicultural, Donde hay algo, donde es multicultural, there's different ideas, hay diferentes ideas, different religions, diferentes religiones, different customs. diferentes costumbres. Okay, and so this was Ephesus it was a melting pot of a lot of different things. Y se podría considerar que Éfeso era como un melting pot de ese tiempo. And so everyone came there specifically for the temple of Artemis. Y realmente era por esos templos de artesanía. Now, the temple of Artemis or the temple of Diana, as the Romans know her. Y el templo de Diana, como se conocía en ese tiempo. Now, the temple of Artemis was a very beautiful temple. Y el templo de Diana era un templo muy hermoso. I have a picture of it so that you guys can kind of have an idea. It's a concept picture. Y yo tengo una foto para que usted tenga la idea y el concepto de cómo se veía este templo. This temple was considered to be one of the 7 wonders of the ancient world. Y este es considerado una de las 7 maravillas del mundo asiático. This was a beautiful temple. Esto era un templo hermoso. Let me explain exactly how the temple was made. Y déjame explicarte cómo el templo fue hecho. It was made of pure marble. Y estaba hecho de puro mármol. It was 425 feet long Tenía 425 pies de largo and 220 feet broad. y tenía 220 de ancho. In other words, you can fit a football field here and still have room. Y en otras palabras, tú puedes entrar un estadio de fútbol dentro y todavía queda espacio. Do you see all the columns that surround it? Usted ve todas las columnas que tiene alrededor. There were not only columns on the outside, but also on the inside, rows and rows of columns. Y no solamente fuera tenía las columnas, también la tenía dentro, tenía muchas líneas de columnas. They had a total of 127 columns, Tenía un total de 127 columnas and they were 60 feet in height. y tenían 60 pies de altura. All of this was made in marble. Y todo esto fue hecho en mármol. Why is this important? ¿Por qué esto es importante? Where your treasure is, there your heart will be also. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. They were so enamored with Artemis, Ellos estaban tan enamorados, enamorados de Diana. that they put their pocket where their belief was. Ellos pusieron sus bolsillos donde estaban sus creencias. And they believed in her so much that even people from the outside come in went to pay tribute to Artemis. Y estaban tan dispuestos y estaban tan decididos que gente de afuera venían a pagar tributos a Diana. So my question to you is, Mi pregunta para ti es, where's your treasure? ¿dónde está tu tesoro? What do you invest in? ¿Dónde tú inviertes? ¿O en qué inviertes? So much money put into this one temple. Tanto dinero invertido en este templo. But there's one difference between what the gospel does Y hay una diferencia en lo que hace el evangelio and that everything does. y otras cosas que hace. The world fades. La cara del mundo, The world fades. el mundo se desvanece, But the word of the Lord remains forever. pero la palabra de Dios permanece para This is siempre. what it used to look like. Eso es lo que se parecía antes. Look at what it looks like today. Mira cómo se ve hoy. Aleluya.
earthly treasures Los tesoros terrenales versus heavenly treasures. versus los tesoros celestiales. Store up for yourself in heaven, Ahorra, invierte para ti en el cielo, where rust or moth or no thief can get donde in. el corín y la polilla no pueden destruirlo. Because if you're worried about the earthly things, Porque si te preocupas por las cosas terrenales, you can leave, and 100 years later, this is what's going to end up. tú te puedes ir y 100 años después eso es lo que vas a What are encontrar. you leaving for those that are behind you? ¿Qué es lo que estás dejando para los que vienen detrás de ti? What legacy are you leaving for your children or your grandchildren? ¿Qué legado estás dejando para tus hijos y tus nietos? You want to invest in the stock, go right ahead. Si quieres invertir en la bolsa de valores, hazlo. But you don't know what the future is going to bring. Pero tú no sabes lo que va a ser el futuro de eso. Amén. Amén. Demetrius here began to speak to the craftsmen. Y Demetrio empezó a hablar con los artesanos. And he told them, hey, listen, we're losing money. Le dice, hey, estamos perdiendo dinero. Not only are we losing money, but nobody wants to worship Artemis anymore. No solamente que estamos perdiendo dinero, pero nadie quiere adorar a Diana más. Why? ¿Por qué? Because everybody saw the difference of what the gospel truly does. Porque vio la diferencia de lo que realmente hace el evangelio. Demetrius talked to the craftsmen about what hurts the most is the pocket. Demetrio le habló a aquellos artesanos lo que le dolía más, que era el bolsillo. And because that's what they worshiped, that's why they were enraged. Y porque eso era lo que ellos alababan, eso fue lo que le preocupó. We were all created to worship. Todos estamos diseñados para adorar. The question is, what do we worship? La pregunta es, ¿qué adoramos? Are you worshiping money? ¿Estás adorando dinero? Are you worshiping your car? ¿Estás adorando tu carro? Do you worship your children? ¿Adoras tus hijos? There's nothing wrong with all of these things, No hay nada malo en estas cosas, but we have to learn to put them in the right place in our lives. pero tenemos que aprender a ponerlo en los lugares correctos en nuestras vidas. We continue to read in verse 28. Y continuamos leyendo en el verso 28. When they heard this, they were filled with rage and began to cry out, Al oír esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar. great is Artemis of the Ephesians. Es grande la artesanía de los efesios. So the city was filled with confusion, and they rushed all together into the amphitheater, dragging along Gaius and Aristarchus, Macedonians who were Paul's traveling companions. Y la ciudad se llenó de confusión y todos se precipitaron al anfiteatro arrastrando consigo a Gallo, Aristarco, macedonios que eran acompañados del viaje de Pablo. This is what happens. Esto es lo que pasa. Confusion. Confusión. Have you ever heard of the mob mentality? ¿Tú has escuchado la mentalidad de la mafia? Not mafia, de la multitud. Ah, de la multitud. Yo entendí. What mob. happens? No. We're not going to talk about that one. Not today. I was like, el Not the padrino mafia. number 2. I'll let the pastor talk about the mafia. Yo dejo al pastor que hable de la mafia. I'm talking about the mob, the multitude, the mentality of the multitude. ¿Tú has escuchado hablar sobre la mentalidad de la multitud? This is what's happening nowadays. Esto es lo que pasa en estos tiempos. Nowadays, the multitude is so confused. En estos tiempos, la multitud confunde tanto. We live in an age of so much information, Estamos viviendo en un tiempo de tanta información, but there is a lot of misinformation as pero well. mucha mala información. There's so much out there that sometimes we don't even know how to filter it out. Y hay tanta información ahí que muchas veces no sabemos cómo filtrarlo. Any media outlet, I don't care what it is, Todas esas redes por ahí, whatever media outlet you listen to, they are biased, period. cualquier información que usted recibe de la media, ellos no, they are biased, ellos no se van por un lugar. They're talking through their own lens. Ellos están hablando por sus propios lentes. And so we have to be very careful that when we filter that out correctly. Y tenemos que tener mucho cuidado para filtrar eso correctamente. Anybody can have a platform nowadays. Ahora todo el mundo puede tener una plataforma. You can go home, open up a YouTube channel, and begin putting videos out there. Tú puedes ir a casa, llegar y abrir un YouTube channel y poner toda la información que tú quieras ahí. And as long as you have a follower,
then you have a platform. Si tienes un seguidor, ya tienes una plataforma. And all you have to do is continue to speak, and more people are going to begin to follow you. Y solamente tienes que seguir hablando y la persona te va a continuar siguiendo. The problem with that is El problema con eso es, that there's nobody there to correct them when they're doing the wrong things. el problema es que no hay nadie que los corrija cuando están haciendo algo malo. They can say whatever they feel, and for them is truth. Y ellos pueden decir lo que ellos quieran y para ellos es su verdad. And what happens is the more followers they have, Y lo que pasa es que mientras más seguidores tienen, the more people that they're dragging along in that same muchas process. más personas que ellos pueden alcanzar y llevarlos con ellos. You have to filter that through the Word of God. Tú tienes que filtrar You just eso can't por la listen to palabra de whatever you Dios. want to listen to Tú no puedes escuchar lo que tú quieras and expect that it does not have an effect on your life. y esperar que no va a tener un efecto en tu vida. Some people say things because they're being sponsored by someone else. Muchas veces la gente dice cosas porque están siendo patrocinados por algunas A personas. company says, hey, I'm going to give you $10,000 if you can promote this. Y hay compañías que dicen, te voy a dar $10,000 si promocionas esto. I said $10,000. Some of your ears perked up, right? That's good money. Y si tú escuchas $10,000, tú dices, eso es bueno. yo And lo some hago". people don't have deep conviction to say no, that goes against what I believe. Y muchas personas dicen, no tienen la convicción profundamente en lo que creen y lo hacen. Because their idol is money and they're going to do what it takes to Porque make su money. ídolo es el dinero y lo van a hacer para satisfacción propia. So one thing I always tell my young adults, Y algo que yo siempre le digo a mis jóvenes adultos, I want you to be Bible literate, yo quiero que tú seas informado por la Biblia, versado en la Biblia. versado en la Biblia. Be Bible literate. Sé versado en la Biblia. The reality is La realidad es, that there's some preachers that stand on a pulpit hay predicadores que se paran en el púlpito and instead of pointing you to Jesus, they're pointing you to themselves. y hay muchas personas que en vez de llevarte a Jesús te llevan a ellos. And if you don't know the truth of the Word of God, Y si tú no sabes la verdad de la palabra de Dios, you're going to be led astray by whatever they say. tú te vas a guiar por lo que ellos dicen. This is why I like the people of Berea. Por eso es que me encanta la gente de Berea. It says that when Paul finished speaking, Dice que cuando Pablo terminó de hablar, they were there taking notes. ellos estaban tomando notas. Do I have any note takers today? Tengo personas que están tomando Nobody notas. hoy. taking notes. Look, I recommend that you take notes Nadie, o allá atrás están tomando so that notas. you can make sure that whatever I say is true to the Word of God. Para que usted esté seguro que lo que yo diga está correcto por la palabra. Let every man be made a liar because God speaks truth. Y todo hombre será mentiroso porque Dios habla verdad. The Bereans went home and they studied what Paul said to make sure that what he La said was gente true. de Berea fue y estudió todo lo que Pablo habló. That is your responsibility to filter what you're listening to. Esa es tu responsabilidad de filtrar lo que tú escuchas. Sometimes we think that because we're listening to something that is quote unquote Christian Y todo el mundo piensa que porque muchas veces escuchamos cosas que son cristianas and it sounds right, y suena bien they're using the right lingo. y suena porque estamos usando el lenguaje correcto They quote portions of the scripture out of context. y sacan porciones de la Biblia fuera de contexto We take it as truth. y lo tomamos como verdad. And what we're doing is we're actually confusing ourselves. Y lo que estamos haciendo es confundiéndonos nosotros Well, mismos. they've got 1 million followers and they're speaking the Bible. Pero ellos tienen 1,000,000 de seguidores y están hablando la Biblia. Yes, those 1 million followers are confused. Are you confused? Y ese es 1,000,000 de seguidores está confundido. ¿Tú también? 2 Timothy warns us. El 2 de Timoteo nos advierte, Chapter 4, verses 3 and 4. capítulo 4, versos 3 y 4. For the time will come when people will not tolerate sound doctrine. Let me Porque- pause there real quick. Voy a pausarlo aquí. Sometimes Muchas veces God's through his speaker on the altar here Dios, por medio de quien está hablando aquí en el altar, will say something that confronts you. te va a decir cosas que te confrontan. And instead of accepting it as God speaking through you, Y en vez de aceptarlo como que Dios te está hablando a ti, you don't want to tolerate. You're like, no, that's just Felix saying whatever Felix wants to say. tú no lo quieres aceptar. Tú dices, no, eso es Félix diciendo lo que él quiere decir. No, that was his pastor. He was getting emotional in the moment. Eso fue el pastor que se puso emocional en ese momento. Why? Because the time is going to come where people don't want to hear sound doctrine. Porque va a llegar el tiempo, dice la palabra, que la gente no va a querer escuchar la sana doctrina. It says, but according to their own desires will multiply teachers for themselves. What's happening nowadays with these platforms? ¿Y qué está pasando con esta plataforma ahora mismo? Se
se están multiplicando because they have an itch to hear what they want to hear. porque tienen un comenzón de oír por escuchar lo que quieren oír. They will turn away from hearing the truth and will turn aside to myths. Y entonces se van a cambiar la verdad y se van a ir a escuchar myth, dijiste. How long ago Mentira. did Paul write to Timothy? Pablo, mitos. How long ago was it that Paul wrote this to Timothy? ¿Cuánto hace que Dios pasó esto con Timoteo? Is it not true today? ¿No es verdad hoy? It happened before. How much more even now with social media? Pasó antes, imagínate cuánto más ahora con las redes sociales. And so we have to be very careful that we filter everything through the word of God. Y tenemos que tener mucho cuidado que filtremos todo por la palabra de Dios. Verse 30 continues to tell us, El verso 30 continúa diciendo, although Paul wanted to go in before, oh, let me pause to talk about the amphitheater. I forgot to mention this. y se me olvidó mencionar esto. Déjame pausar. They drag everybody into the amphitheater. Y ellos llevaron todos al anfiteatro. And I want you to see this picture of the amphitheater so you get an idea of what's happening. Y yo quiero que ustedes vean esta foto del anfiteatro para que usted tenga una idea de lo que está pasando. These amphitheaters sat over 20,000 people. Este anfiteatro tenía la capacidad para 20,000 personas. Can you imagine this full of people? Imagínese esto lleno de The personas. confusion that it was bringing at the time. La confusión que traía en ese Leave momento. that picture up as I continue to read these verses. Por favor, deja la foto mientras hablo sobre estos versos. Although Paul wanted to go in before the people, the disciples did not let him. Y aunque Pablo quería ir ante sus discípulos, los discípulos no lo dejaron. Even some of the provincial officials of Asia, who were his friends, sent word to him, pleading him not to venture into the amphitheater. Dice que incluso algunos funcionarios provinciales de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron mensaje rogándolo que no aventurara a entrar al anfiteatro. In case you didn't know, En caso de que tú no sepas, Paul was a little crazy. Pablo era un poquito loco. They were in the midst of chaos, Ellos estaban en el medio de un caos, screaming, "Great is Artemis!" gritándole a Diana. And Paul saying, "This is a great evangelistic opportunity. Y Pablo dijo, esta es una buena oportunidad evangelística. I'm going to go in there and I'm going to preach the gospel." Yo voy a ir y voy a predicar el evangelio. And he didn't consider what was really happening on in the moment Y él no estaba considerando lo que realmente estaba pasando en el momento. because his lens was very different than everybody else's lens. Porque sus lentes eran totalmente diferentes al resto de las He personas. saw an opportunity to be able to reach as many people as possible in one sermon. Él pensó en la oportunidad de poder alcanzar todas esas personas en un solo mensaje. Do you see those evangelistic opportunities in your life? ¿Tú ves esas oportunidades evangelísticas en tu vida? When a coworker pulls you to the side and tells you what they're going through. Cuando un compañero de trabajo te saca a un lado y te dice de sus problemas personales. Do you dare say, "Why don't we take a moment and pray"? Tú preguntas, vamos a tomar un momento para orar. Or when somebody begins to just divulge all the deep secrets of their heart, O cuando alguien empieza a contarte todos los secretos de su corazón. do you stay silent? ¿Te quedas en silencio? Or do you dare tell them that there is a Jesus that can help them in that problem? ¿O te atreves a decirle que hay un Jesús que puede ayudarle en sus problemas? What lens do you see that? ¿Por medio de qué lentes ves tú eso? It's a great opportunity when people open up to you to share the good news of the gospel. Es una buena oportunidad cuando la gente comparte sus problemas, compartir el evangelio. And you think, "Well, I'm not a great speaker like Felix. Ay, yo no soy un buen predicador como Félix. I didn't go to Bible Institute like everybody else." Yo no fui al instituto como todo el mundo. You don't need all of that. Do you know what the gospel is? Tú no necesitas eso. ¿Tú sabes lo que es el evangelio? It's good news. Es buenas nuevas. I used to be this. Yo era esto Now I am this. y ahora soy esto. I was going through this, Yo estaba pasando por esto, but God did this. pero Dios hizo esto. I'm going through this, Yo estoy pasando por esto, but God gives me peace. pero Dios me da paz. I might be going through a difficult season with my family, Yo quizás esté en una temporada difícil con mi but I familia, trust God in the midst of it. pero confío en Dios en el medio de esto. You don't need institute to tell your own life story. Tú no necesitas instituto para decir la historia de tu vida. These are your evangelistic opportunities. Estas son tus oportunidades evangelísticas. We're waiting for a big pulpit to be able to speak. Estamos esperando por un púlpito grande para hablar. When your job is a pulpit, Cuando tu trabajo es un púlpito. when the school is a pulpit. Cuando la escuela es un púlpito. The Bible says that we are the church. Where I go, the Spirit of God goes with me. La palabra dice que yo soy la iglesia y donde quiera que yo vaya, el Espíritu va conmigo. That's right.
Look at what happens when there's confusion. Mira lo que pasa cuando hay confusión. Verse 32 says, El verso 32 dice, some were shouting one thing and some another, because the assembly was in confusion and most of them did not know why they had come together. algunos gritaban una cosa y otros otra, porque la asamblea estaba sumida en una confusión y la mayoría no sabía para qué se habían reunido. People were shouting, they didn't even know what they were shouting. Ellos estaban gritando y no sabían para qué gritaban. This is what peer pressure is. Esto es lo que se llama presión de grupo. They walked in, Ellos entran or they hear the commotion and they go to where the commotion is. y ellos oyen la conmoción y van donde está la conmoción. Everybody's yelling, great is Artemis. Perdón, I'm sorry. They're saying, oh my God, everybody's screaming, great is Artemis. Y todo el mundo está gritando a la diosa Diana. Oh, great is Artemis, great is Artemis. Diana, la diosa Diana. Why are we yelling, great is Artemis? ¿Por qué estamos gritando a la diosa Diana? I don't know. Oh, yo no sé. Everybody's doing it, so I'm doing it. Todo el mundo lo está haciendo y yo lo estoy haciendo. This is what was happening. Eso era lo que estaba This is the pasando. world that we live in nowadays. Este es el mundo que estamos viviendo en The este more tiempo. people do it, the more people call it the norm. Que lo más que las personas lo hacen, la gente lo llama normal. Amen. I don't want to stand out, so I'm not going to do anything different. Yo no voy a querer resaltar, por eso no voy a hacer nada If diferente. everybody's doing it, I'm going to do it so I can be part of. Si the todo el crowd. mundo lo hace, yo también lo voy a hacer para ser parte de. Amen. Now, there is a difference between negative peer pressure and positive peer pressure, right? Hay una diferencia en la presión de grupo positiva y en la presión de grupo negativa. Do you know that there's peer pressure here within the church as well? ¿Tú sabes que en la iglesia existe la presión de grupo? Mm. Mm. We didn't think about that, huh? Ustedes no pensaron sobre esto. When we're singing songs Cuando nosotros estamos cantando, and the leader says, or the person worshiping says, lift your hands. cuando el que está dirigiendo la alabanza dice, levante sus manos. She ain't going to tell me what to do. Yo no voy a hacer lo que me está diciendo. Él no me tiene que decir qué hacer. I don't feel like raising my hands. Yo no siento cómo levantar las manos. I just want to sit here and listen. Yo quiero sentarme y escuchar. But do you know there's some eyeballs that are watching you? Pero hay muchas personas que se están mirando. And somebody sees you're not lifting your hands. Guess what you do? Y tú sabes que personas que ven que tú no levantas las manos, ¿qué tú crees que pasa? You create negative peer pressure for them not to lift their hands. Y tú creas una presión de grupo negativo para que ellos tampoco levanten las manos. But if you decide to lift your hands, Pero si decides levantar tus manos the person next to you says, I guess I can lift my hands too. y la persona a tu lado dice, yo también puedo levantar las manos. And what we create an atmosphere of positive peer pressure Y levantamos una atmósfera positiva de presión social where we are all worshiping God donde estamos todos adorando al and we Señor are praising God's name together. y estamos adorando el nombre de Dios juntos. And where scripture says that God abides in the praises of his people. Y dice que Dios habita en el medio de la alabanza de su pueblo. So if we are all praising and worshiping God, Y si todos estamos alabando a Dios, that means that we're inviting God's presence into this place. entonces estamos invitando la presencia de Dios. al But what pueblo. happens is many times Pero lo que pasa muchas veces is that your negative peer pressure es que tu presión negativa causes a hindrance for the flow of the Spirit in this place. causa un obstáculo para la presencia de Dios. We don't see it that way. No lo vemos de esa manera. We think, well, it's just me. It doesn't affect anyone else. Es solamente yo, eso no afecta a nadie más. But we can see in our human nature, Y nosotros sabemos que en nuestra humanidad, we all want to fit in somewhere. nosotros queremos encajar en algún lugar. And what better place to lift up hands? ¿Y qué mejor lugar o qué mejor forma que levantar nuestras manos? What other better place than for us to lift up God's name ¿Qué and mejor- not feel like we're being singled out? Y no solamente levantar nuestras manos, sino no sentirnos que somos solamente nosotros. Verse 33 continues to tell us, El verso 33 dice, some Jews in the crowd gave instructions to Alexander after they pushed him in the front. algunos judíos entre la multitud dieron instrucciones a Alejandro después de empujarlo hacia adelante. Motioning with his hand, Alexander wanted to make his defense to the people. Haciendo gesto con las manos, Alejandro quiso dar su defensa al pueblo. But when they recognized that he was a Jew, they all shouted in unison for about 2 hours. Pero cuando reconocieron que era judío, todos gritaron al unísono durante 2 horas. Great is Artemis of the Ephesians. Grande es Artemisa de los Efesios. This was a great spectacle.
Esto era un evento grande. Do you remember the picture of the amphitheater? ¿Te recuerda la foto del anfiteatro? They were designed to use echo as a way to what's the word that I'm looking for? To bring better audio sound. Ellos tenían el anfiteatro diseñado para que el eco pudiera hacerle mejor función de audio. There were no such things as speakers. No había bocinas. Can you imagine the place hold over 20,000 people ¿Tú te imaginas un lugar que acogía 20,000 personas screaming, "Greatest Artemis" for 2 hours? Gritando al unísono, grande Artemisa de los Efesios? How many of us dare to scream out, "Great is Jesus of Nazareth"? ¿Y cuántos estaban ahí para decir, Jesús es grande de Nazaret? If I were to tell you, we're going to start the timer for 2 hours, we're going to scream, "Great is Jesus of Nazareth." Si yo te dijera que te voy a poner un reloj por 2 horas para hablar y decir, grande es Jesús de Nazaret, I'll be happy we get to 20 seconds, yo estoy contenta si llegamos a los 20 segundos. right? These people for 2 hours were yelling some nonsense. Por 2 horas gritaron cosas sin sentidos. So the Bible says that they were confused. Some were shouting one thing, some were shouting another. Y dice la Biblia que empezaron a tener confusión. Unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa. But they were passionate about what they were doing. Pero estaban apasionados haciendo lo que tenían, lo que estaban You go haciendo. to a concert for 3 hours, you're standing on your feet and you're getting loud. Y tú vas a un concierto y por 3 años, 3 horas te paras y te pones y hablas alto. And some of you guys are looking at your watch right now. He better hurry up in 15 minutes because I'm trying to get to the park. Y muchos de ustedes están viendo su reloj y dicen, él tiene que avanzar porque en 15 minutos quiero llegar al parque. Can we be as passionate as those that they were confused? ¿Y podemos ser tan apasionados como aquellos que estaban confundidos? The story ends up finishing here, verse 35. La historia termina en verso 35. When the city clerk had calmed the crowd down, he said, "People of Ephesus, what person is there who does not know that the city of the Ephesians is the temple of the guardian of the great Artemis and the image that fell from heaven?" Cuando el escribano de la ciudad hubo calmado la multitud, dijo, gente de Éfeso, ¿quién no sabe de la ciudad de los Efesios que la guardiana del templo de la gran Artemisa y la imagen cayó del cielo? Just in case you guys don't know, En caso de que ustedes no sepan, you know who Artemis was? ¿quién era Artemisa? It was a rock that fell from heaven. Fue una roca que se cayó del cielo. It was a meteorite. Era un meteorito. They're worshiping a rock Ellos estaban adorando una roca for 2 hours. por 2 horas. Great is Artemis. Grandes Artemisa. And it's a rock. Y es una roca. But we know the rock, Pero nosotros the sabemos real la roca, rock, the la rock of our verdadera salvation. roca de That for nuestra 2 salvación. hours we should be saying, "Great is Jesus of Nazareth." Amén. Que por 2 horas debiéramos alabar y decir, grande es Él. Amén. They don't know what they're talking about, but we have the truth. Ellos no sabían lo que estaban hablando, pero nosotros tenemos la verdad. Therefore, since these things are undeniable, you must keep calm and not do anything rash. Por tanto, he puesto estas cosas innegables. Debes mantener la calma, y hacer nada precipitado. For you have brought these men here who are not temple robbers or blasphemers of our goddess. Porque has traído aquí estos hombres que no son ladrones de templo ni blasfemos de nuestra fe. So if Demetrius and the craftsmen who were with him have a case against anyone, the courts are in session, and there are proconsuls. Let them bring charges against one another. Así que si Demetrio y los artesanos que lo acompañan tienen algún caso contra alguien, los tribunales están reunidos y hay precónsules que presentan cargos en contra de ellos. But if you seek anything further, it must be decided in a legal assembly. Pero si pretende algo más, debería dedicarse en una asamblea legal. In fact, we run a risk of being charged with rioting for what happened today, since there is no justification that we can give a reason for this disturbance. De hecho, corremos el riesgo de ser acusados por disturbios por lo ocurrido hoy, ya que no hay justificación que podamos dar para este altercado. Do you hear the words that he said? ¿Usted escuchó las palabras que él dijo? There is no justification that we can give a reason for this disturbance. No podemos justificar las razones para este disturbio. But if we read a little bit earlier, they were concerned about the disturbance that was happening because of the people of the way.
Y pero si te das cuenta a lo que leímos anteriormente, ellos estaban preocupados por el disturbio que estaban causando la gente del camino. I just thought that it was interesting Pensé que esto era interesante. that depending on what lens you see, Depende con los lentes que tú veas, you can lean on one side or the other. tú puedes irte por un lado o por el otro. Verse 41, after saying this, he dismissed the assembly. Tras decir esto, disolvió la asamblea. I believe God used the city clerk to save Paul's life. Yo creo que Dios usó a este señor de la comunidad para salvar a Pablo, Because there was a lot of confusion and chaos going on in the amphitheater. porque había mucha confusión y caos en ese anfiteatro. Can you imagine somebody all of a sudden started yelling out, "Let's go kill Paul"? Imagínese que en ese momento alguien decidiera gritar, vamos a matar a Pablo. 20,000 people hitting the streets trying to find Paul somewhere. 20,000 personas saliendo a buscar la vida de Pablo. Now, Paul might have saw it as an evangelistic opportunity, Pero Pablo veía esto como una oportunidad de evangelismo, but I believe that he was saved this day. pero yo creo que Dios lo envió para salvarlo. As I read this, Mientras leía esto, another crowd came to mind. me vino a la mente otra multitud. Matthew tells us that Mateo nos dice Jesus rode on a colt into Jerusalem. que él entró en un burro a Jerusalén. And as Jesus entered Jerusalem, Y cuando Jesús entró a Jerusalén, they were yelling, "Hosanna to the Son of David. gritaban, Hosana al Hijo de David. Blessed is the one that comes in the name of the Lord." Bendito es el que viene en el nombre del Señor. And they were laying down palms on the street and taking off their tunics and laying those down. Y ponían las palmas en los pies, en la calle, y también ponían sus túnicas a los pies de él. And the multitude kept screaming, "Hosanna, Hosanna." Y la multitud seguía clamando, Hosana, Hosana. They were talking about the salvation that they were expecting. Ellos estaban hablando de la salvación que ellos esperaban. They were expecting Jesus to come in as king Y ellos estaban esperando a Jesús que viniera como rey to remove the oppression of the Romans para quitar la opresión de los romanos and that he would put their leadership in positions of power. y que pudiera poner el liderazgo de ellos en posición de poder. But little did they know Pero lo que menos sabían, that Jesus' kingdom was not of this world. pero que el reino de Cristo no era de este mundo. And because he did not live up to their Y expectations, como él no vivió a sus expectativas, they changed their shouting to something else. ellos cambiaron el enfoque a algo más. And on Friday, they were yelling something totally different than they were doing on Sunday. Y wow, el domingo estaban gritando algo diferente a lo que gritaban el viernes. On Friday, they were yelling out, "Crucify him! El domingo, Crucify him!" el viernes ellos gritaban, crucifíquenlo. How do you change in a matter of 6 days ¿Cómo tú cambias en 6 días from Hosanna? de Hosana, This is the one that we've been waiting for, el que estábamos esperando, to crucify him? hasta crucificarlo? As a matter of fact, let Barabbas go. We know he's bad, but he's not as bad as Jesus. De hecho, deja que Barrabás viva en vez de Jesús. They changed their chance from one thing to the other. Ellos cambiaron su oportunidad de una cosa a otra. Why did they change their chance? ¿Por qué ellos cambiaron su oportunidad? And it's the title of my message. ¿O por qué cambiaron su clamor de una cosa a otra? And this is the title of my message: Y este es el título de mi mensaje: Conviction or Confusion. convicción o confusión. They were being swayed by the multitude. Ellos estaban llevándose por la multitud. If the multitude was saying Hosanna, I'm going to say Hosanna. Y si la multitud decía Hosana, yo digo Hosana. I want to be part of the crowd. Yo quiero ser parte del grupo. But they didn't have any deep conviction in what they were saying. Pero no tenían una convicción profunda de lo que estaban And diciendo. this is what happened when Isaiah tells us in scripture that they honor me with their lips, but their heart is far from me. Y eso es lo que nos dice Isaías, que cuando ellos nos honran de labio, pero su corazón está lejos de nosotros. Their crying out was not connected to their conviction. Lo que gritan no está conectado con su convicción. So that's why by Friday they changed their chant because everybody else was saying crucify. Por eso es que para el viernes ellos cambiaron su clamor porque no estaban convencidos. So my question to you is, Mi pregunta para ti es, have you changed your chant? ¿has cambiado tu clamor
Are you crying out something differently because God did not meet the expectations that you had? ¿O tú estás clamando algo diferente porque Dios no ha llenado las expectativas que tú tenías? On Sunday, you're saying Hosanna, En domingo estás diciendo Osana but because certain things happen throughout the week, by Friday, you're saying crucify him. durante la semana pasan cosas, entonces el viernes tú dices crucifícanlo. Well, you're not saying, Felix, I don't say crucify him. I would never dare say that. Yo dije, Félix, yo nunca diría que lo crucifiquen, yo nunca Your diría lips eso. may not say it, but your actions do. Quizás tu boca no lo diga, pero tus acciones sí. Amen. We need to be rooted in our convictions Nosotros tenemos que ser arraigados en nuestras convicciones so that we don't get swayed by whatever the crowd is doing. para que nosotros no nos vayamos de un lado a otro de acuerdo a nuestras convicciones. Who is your idol? ¿Quién es tu ídolo? ¿Ídolo? We're all called to worship. Todos estamos llamados para adorar. This is the way we were designed by God. Esta es la manera que nosotros estamos diseñados por Dios. And we all have different idols that we worship. Pero tenemos diferentes ídolos que adoramos. An idol cannot be removed, it can only be replaced. Un ídolo no puede ser removido, puede ser reemplazado. So, what sits on the throne of your heart? ¿Qué se está sentado en el trono de tu corazón? I'm going to ask you to please rise. Por favor, te voy a pedir que te pongas de pie. What you worship, ¿Qué adoras? what you worship, ¿Lo que adoras? it's what's going to have you act out towards that. Lo que adoras es lo que te va a permitir actuar de acuerdo a eso. And so I want you to do an examination of yourself. Y yo quiero que tú te hagas un examen a ti mismo. The people in Ephesus La gente en Éfeso had a lot of different idols. tenían diferentes ídolos. We just talked about Artemis, Hablemos sobre Artemisa, but there were other idols that they worshiped as well. pero ellos también tenían otros ídolos que adoraban. That may be our case. Quizás ese es nuestro caso también. Do we worship fashion? Adoramos la moda, Do we worship our job? adoramos nuestro trabajo, Whatever you value lo que tú valoras is where you put your time and effort into it. es lo que tú le pones el tiempo y el esfuerzo a eso. Many of us can spend 2 to 3 hours on social media just scrolling through all those videos. Muchas veces pasamos 2 y 3 horas en social media pasando por esos videos. But let us open up the Bible and try to read one chapter. Pero déjanos no abrir la Biblia para abrir un capítulo. All of a sudden, we start yawning and we're tired. Empezamos a bostezar y Our estamos eyes get heavy nuestros ojos se nos cansan because it's a spiritual battle. porque es una batalla espiritual. The enemy is going to keep you awake with little hits of dopamine when you go through social media. Y te da una dopamina y te mantiene despierto el enemigo para que tú estés en las redes sociales. Mm. But when it's time to worship the one true God, Pero cuando es tiempo de adorar al verdadero Dios, do we give him the allotted time? ¿le damos el tiempo correcto? Ask yourself this question. Hazte esta pregunta. What is Holy Spirit telling me in this moment? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me dice en este momento? And we have to be honest with ourselves. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. When God confronts us, Cuando Dios nos confronta, it's because he's letting us know that there's something that's there that should not be there. es porque Él nos está dejando saber que hay algo dentro de nosotros que no debe estar. David said in Psalm 139, David lo dijo en el Salmo 139. search me, O Lord, Examíname, oh Dios, and know me. y conóceme. That means intimacy. Eso habla de intimidad. And he asked him, if you see anything that's wrong in me, Si ves algo que no está bien en mí, I need you to point it out so I can fix it. yo necesito que tú lo señales para yo corregirlo. Or at least pray about it so the Holy Spirit can give me strength to overcome. Orar para que el Señor me dé la fortaleza para yo lograrlo. What is it in your life that needs to change? ¿Qué es en tu vida lo que tiene que cambiar? What do you idolize? ¿Qué tú idolatras? With your eyes closed and your heads bowed, Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. maybe you've never made Jesus your Lord and Savior. Quizás tú no has hecho a Jesús tu Salvador.
tu Señor y Salvador, and you have something else in the throne of your heart, y tienes algo más en el trono de tu corazón, that would be your first step. ese sería tu primer paso. Recognize that you're in need of a Savior Reconocer que te estás en necesidad de un Salvador and be rooted in a conviction to say Hosanna. y ser arraigado en la convicción de decir Osana. If you have not accepted Jesus and you want to make that the decision today, Si quieres aceptar al Señor y quieres hacer esa decisión hoy, I want you to raise your hand really high yo quiero que levantes tus manos bien altas and leave it up for a moment. y déjala alzada por un momento.